رزق اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے اور اس کا حصول ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ قرآن پاک اور احادیث مبارکہ میں بار بار اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی رزق دینے والا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ انسان کو اپنی زندگی میں رزق کے لیے کوشش کرنا لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اور یہ کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ سورۃ النجم 39۔ اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوشش کو کامیابی کی شرط بنایا ہے۔ انسان کو اپنے رزق کے لیے محنت کرنا اور حلال وسائل اختیار کرنا ضروری ہے۔ کوشش کے بغیر دعا کرنا ایسے ہے جیسے زمین میں بیج ڈالے بغیر فصل کی امید رکھنا۔ کوشش کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے رزق کے حصول کے لیے جائز اور حلال طریقے اختیار کرے، خواہ وہ کوئی نوکری ہو، کاروبار ہو یا کوئی اور محنت طلب کام۔ ہر انسان کو اپنی استطاعت کے مطابق اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے۔ نبی کریم نے محنت کو عزت اور شرف کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ آپ نے فرمایا، کسی انسان نے کبھی کوئی کھانا اس سے بہتر نہیں کھایا جو اس نے اپنے ہاتھوں کی محنت سے کمایا ہو۔ صحیح بخاری۔ دعا اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور انکساری کا اظہار ہے۔ جب انسان اپنی تمام تر کوشش کر لیتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے کہ وہ اس کی محنت کو قبول فرمائے اور اسے برکت عطا کرے۔ دعا کے ذریعے انسان اپنی کمزوریوں کا اعتراف کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ المصدرک۔ کوشش اور دعا کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ کوشش انسان کی ذمہ داری ہے اور دعا اللہ تعالیٰ سے امید اور بھروسے کا ذریعہ ہے۔ کوشش کے بغیر دعا اور دعا کے بغیر کوشش دونوں نامکمل ہیں۔ ایک کامیاب زندگی کے لیے ضروری ہے کہ انسان دونوں کو ساتھ لے کر چلے۔ حضرت علی کا قول ہے، دعا کے بغیر کوشش بیکار ہے اور کوشش کے بغیر دعا قبول نہیں ہوتی۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے رزق کے لیے بھرپور محنت کرے اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ وہ اس کے رزق میں برکت ڈالے اور اسے حلال اور پاکیزہ وسائل عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق جو شخص سچی نیت اور خلوص کے ساتھ محنت کرے اور دعا کرے وہ کبھی محروم نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رزقن حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری کوششوں میں برکت ڈالے، آمین۔ جب اللہ تعالیٰ انسان کو رزق عطا فرماتے ہیں تو اس کا شکر ادا کرنا بھی ایک اہم فریضہ ہے۔ شکر گزاری کا مطلب صرف زبان سے الحمدللہ کہنا نہیں بلکہ عملی طور پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو صحیح اور جائز مقاصد کے لیے استعمال کرنا ہے۔ رزق میں برکت شکر گزاری سے مشروط ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب سخت ہے۔ سورۃ ابراہیم 7۔ شکر گزار بندہ اپنی عطا کردہ نعمتوں کو دوسروں کے ساتھ بانٹتا ہے اور اپنی روزی میں دوسروں کا حصہ شامل کرتا ہے، جیسے صدقہ و خیرات اور ذکر۔ یہ عمل نہ صرف رزق میں اضافہ کرتا ہے بلکہ دل کو سکون اور اطمینان بھی بخشتا ہے۔ رزق کے حصول کے دوران یہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حلال اور حرام کے درمیان واضح فرق بتایا ہے۔ حرام ذرائع سے کمائی ہوئی دولت اگرچہ بظاہر زیادہ ہو سکتی ہے لیکن اس میں نہ سکون ہوتا ہے اور نہ ہی برکت۔ ایسی کمائی انسان کو دنیا و آخرت میں نقصان پہنچاتی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، وہ جسم جنت میں داخل نہیں ہوگا جو حرام مال سے پروان چلا ہو۔ ترمذی۔ لہٰذا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی روزی حلال طریقے سے کمائے اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنی بھرپور کوشش کے باوجود فوری طور پر مطلوبہ کامیابی حاصل نہیں کر پاتا۔ ایسے مواقع پر صبر اور قناعت کا دامن تھامنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ آزمائشوں کے ذریعے بندے کا ایمان مضبوط کرتے ہیں۔ صبر اور شکر دونوں کا ملاپ رزق میں اضافے کا ذریعہ بنتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، دولت مند وہ نہیں جس کے پاس مال و دولت زیادہ ہو، بلکہ حقیقی دولت مند وہ ہے جس کا دل قناعت سے بھرپور ہو۔ صحیح مسلم۔ نبی کریم نے رزق کی وسعت اور برکت کے لیے مختلف دعائیں سکھائیں۔ ان دعاؤں کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا نہایت فائدہ مند ہے۔ چند اہم دعائیں درج ذیل ہیں۔ 1 الوے آموے آنون اسنلاکی رنزقالف ہلیلالف تیونبالف وائسنالف اوے مابیار کالف۔ ترجمہ، اے اللہ، میں تجھ سے حلال، پاکیزہ، وسیع اور بابرکت رزق مانگتا ہو۔ 2 ربن آنون النمیا انزلت آلیوے من خیر فیکنر۔ ترجمہ، اے میرے رب، جو بھی خیر تو مجھ پر نازل کرے، میں اس کا محتاج ہو۔
सूरत अल-कसस 24। एक खालिस नियत को दुरुस्त रखे और हर काम अल्लाह की रज़ा के लिए करे। 2 वक्त की कदर, रिस्क के लिए मेहनत और वक्त की पाबंदी लाजिमी है। 3 हुकूक अलिबाद, दूसरों के साथ मुआमलात में दियानतदारी को अपनाई। 4 ज़रे रिस्क, हमेशा हलाल ज़राए को तरजीह दे और हराम से बचीं। 5 अल्लाह पर भरोसा, अपनी कोशिश के साथ अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा रखे और ये यकीन करे कि वो बेहतरीन राज़िक है। रिस्क के लिए कोशिश और दुआ का ताल्लुक इंसान की दुनियावी और रूहानी कामयाबी का संगम है। अल्लाह ताला ने इस दुनिया को दारुल-अमल बनाया है, जहां मेहनत करने वालों को नवाजा जाता है। दुआ, कोशिश, शुक्रगुजारी, कनात और सब्र वो औसाफ हैं जो रिस्क में बरकत का ज़रिया बनते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें हलाल रिस्क अता करे, हमारी मेहनत में बरकत डाले और हमें उन लोगों में शामिल करे जो शुक्रगुजार और काने होते हैं। आमीन। रिस्क के मामले में वालिदैन की दुआ को बहुत अहमियत दी गई है। वालिदैन की रज़ा अल्लाह की रज़ा है और उनकी दुआ औलाद की कामयाबी और रिस्क में वुसअत का ज़रिया बुनती है। नबी करीम ने वालिदैन की खिदमत और उनकी दुआओं को हर कामयाबी का राज करार दिया। रसूल अल्लाह ने फरमाया, वालिद की दुआ बच्चे के हक़ में कबूल होती है। सुनन इब्न माजा। वालिदैन के साथ हसन सलूक और उनके लिए दुआ करने से न सिर्फ दुनियावी मामलात में आसानियां पैदा होती हैं बल्कि आखिरत में भी कामयाबी हासिल होती है। वालिदैन की दुआएं इंसान की ज़िंदगी में बरकत, सुकून और रिस्क की फरावानी का ज़रिया बुनती हैं। रिस्क में बरकत का एक और अहम ज़रिया सदक़ा और खैरात है। इस्लाम हमें सिखाता है कि हम अपनी कमाई का एक हिस्सा अल्लाह की राह में खर्च करें ताकि इसका बदला कई गन्ना बढ़ाकर हमें दिया जाए। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो लोग अपने माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, अल्लाह उनके माल को कई गन्ना बढ़ा देता है। सूरत अल-बकरा 261। सदका न सिर्फ रिस्क में इजाफा करता है बल्कि मुसीबतों और आफात से बचाने का भी ज़रिया है। नबी करीम ने फरमाया, सदका मुसीबत और बुराई को दूर करता है। तिर्मिज़ी। ज़िंदगी में कभी रिस्क की कमी या मुश्किलात पेश आई तो मायूस होने के बजाय अल्लाह की हिकमत पर यकीन रखना चाहिए। अल्लाह ताला कभी अपने बुंदों को आज़माता है ताकि उनकी नीयत और ईमान को परखे। ऐसे मौक़े पर शुक्र अदा करने से मुश्किलात आसान हो जाती हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, यकीनन तंगी के साथ आसानी है। सूरत अल-शरा 6। मुश्किल वक्त में दुआ के साथ कोशिश को जारी रखना ज़रूरी है क्योंकि हर आजमाइश के बाद अल्लाह ताला खुशहाली अता करता है। 1 सुबह जल्दी उठना। सुबह का वक्त रिस्क के लिए बरकत वाला वक्त है। नबी करीम ने फरमाया, मेरी उम्मत के लिए सुबह के वक्त में बरकत रखी गई है। सुनन इब्न माजा। 2 नमाज की पाबंदी। नमाज को रिस्क में इजाफे का ज़रिया बताया गया है। खुसूसन फजर की नमाज इंसान के रिस्क में बरकत लाती है। 3 हलाल कमाई, अपनी रोज़ी में हराम ज़राए को शामिल ना करे। दियानतदारी और मेहनत को तरजीह दे। 4 रिस्क के लिए मखसूस दुआएं, रोज़ाना रिस्क के लिए मसनून दुआओं का वर्त करे। इंसान के अखलाक और रिश्ते भी रिस्क पर असर डालते हैं। जो शख्स अपने रिश्तेदारों के साथ हसन सलूक करता है और उनके हुकूक अदा करता है, अल्लाह इसके रिस्क में वुसअत अता करता है। नबी करीम ने फरमाया, जो शख्स सिला रहमी करता है, इसके रिस्क में इजाफा होता है और इसकी उम्र में बरकत होती है। सही बुखारी। दुनियावी रिस्क की फरावानी और अखुरवी कामयाबी के लिए इंसान को एतदाल का रास्ता अपनाना चाहिए। सिर्फ दुनियावी ख्वाहिशात के पीछे भागने से दिल की तस्कीन हासिल नहीं होती, बल्कि अल्लाह की रज़ा के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने में सुकून और कामयाबी का राज पोशीदा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जो अल्लाह से डरता है, अल्लाह इसके लिए रास्ता पैदा करता है और इसे वहाँ से रिस्क देता है जहाँ से वो सोच भी नहीं सकता। सूरत अल-तलाक 2-3। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें रिज़्क़न हलाल अता करे, हमारी मेहनतों को कबूल फरमाए और हमारे दिलों को कनात और शुक्रगुजारी से भर दे। अल्लाह हमें सदका और खैरात करने की तौफीक दे, वालिदैन की दुआएं लेने वाला बनाए और आजमाइश के वक्त हमें सब्र और इस्तिकामत अता करे। आमीन। रिस्क में इजाफे और बरकत के लिए दर्ज झैल उमूर को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए। रिस्क की कमी अक्सर गुनाहों की वजह से होती है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और तुम अपने रब से मुआफ़ी मांगो, फिर इसकी तरफ रुजू करो, वो तुम पर आसमान से खूब बारिश बरसाएगा और तुम्हारे माल और औलाद में बरकत अता करेगा। सूरत हूद 52।
استغفار نہ صرف گناہوں کو معاف کراتا ہے بلکہ رزق میں اضافے اور برکت کا ذریعہ بھی ہے۔ رزق میں اضافہ ان لوگوں کے حقوق ادا کرنے سے بھی ہوتا ہے جو ہم پر واجب ہیں، جیسے زکوٰۃ، صدقہ اور غربا کی مدد۔ نبی کریم نے فرمایا، اللہ اپنے بندے پر رحم فرماتا ہے جو دوسروں پر رحم کرے۔ صحیح بخاری۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر انسان کے دل کو سکون اور رزق میں برکت کا ذریعہ بنتا ہے۔ روزانہ صبح اور شام کے اذکار کو اپنا معمول بنائیں، خاص طور پر درج ذیل ذکر صحابہین علین و ابن مدنن، صحابہین علین علیہ ازنم۔ یہ کلمات نہ صرف رزق میں برکت کا ذریعہ ہیں بلکہ گناہوں کی معافی اور دل کی پاکیزگی کا باعث بھی ہیں۔ مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنا اور اللہ سے اجتماعی طور پر دعائیں مانگنا رزق میں وسعت کا ذریعہ بنتا ہے۔ خاص طور پر جمعہ کے دن اور عیدین کی دعائیں اللہ کی رحمت کو متوجہ کرتی ہیں۔ محنت میں اخلاص اور دیانت داری اللہ کی مدد کو دعوت دیتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اپنے کام میں بے ایمانی دھوکہ دہی سے کام لیتا ہے تو اس کے رزق سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ نبی کریم نے فرمایا، دیانت داری تجارت میں برکت کا ذریعہ ہے۔ صحیح بخاری۔ رزق کی برکت کا دارومدار اس کے حلال ہونے پر ہے۔ حرام کمائی کی دولت وقتی فائدہ تو دے سکتی ہے مگر طویل المدتی نقصان کا سبب بنتی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، جو گوشت حرام سے پروان چڑھتا ہے اس کے لیے جنت حرام ہے۔ مسند احمد۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ رزق کی کمی مشکلات کو بندے کے لیے آزمائش بناتے ہیں تاکہ وہ اللہ سے رجوع کرے اور اپنی زندگی کا محاسبہ کرے۔ ان حالات میں مایوس ہونے کے بجائے صبر اور اللہ سے مدد مانگنی چاہیے۔ قرآن پاک میں ہے، اور ہم تمہیں ضرور خوف، بھوک، مال، جانوں اور پھلوں کی کمی سے آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ سورۃ البقرہ 155۔ 1 بندہ اللہ سے قریب ہوتا ہے۔ 2 گناہوں کی معافی اور درجات کی بلندی ہوتی ہے۔ 3 انسان کو اپنی زندگی میں موجود کمزوریوں کا احساس ہوتا ہے۔ رزق کے حصول میں یہ بھی ضروری ہے کہ انسان دنیاوی زندگی اور آخرت کے درمیان توازن قائم کرے۔ صرف دنیا کے پیچھے بھاگنا انسان کو غفلت میں ڈال سکتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو کچھ اللہ نے تجھے دیا ہے اس میں آخرت کا گھر تلاش کر اور دنیا میں اپنا حصہ نہ بھول۔ سورۃ القصص 77۔ رزق کا معاملہ محض دنیاوی مسئلہ نہیں بلکہ روحانی، اخلاقی اور عملی طور پر ایک اہم پہلو ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اس کے مقدر کے مطابق رزق دیتا ہے، مگر کوشش، دعا، شکر گزاری اور قناعت وہ عناصر ہیں جو رزق کو نہ صرف وسیع کرتے ہیں بلکہ اسے بابرکت بھی بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محنت کرنے، حلال رزق کمانے اور اپنے رزق پر قناعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں آزمائشوں میں صبر اور آسانیوں میں شکر کا رویہ اپنانے والا بنائے۔ آمین۔ انسان کے ہر عمل کی بنیاد نیت پر ہے۔ رزق کی تلاش میں نیت صاف اور خالص ہونی چاہیے کہ یہ کمائی حلال ہوگی اور اللہ کی خوشنودی کے لیے استعمال ہوگی۔ نبی کریم نے فرمایا، اعمال کا دارومدار نیتوں پر ہے۔ صحیح بخاری۔ لہٰذا حلال روزی کے لیے خالص نیت انسان کی کوششوں کو اللہ کے نزدیک مقبول بناتی ہے۔ نماز دین کا ستون ہے اور رزق میں برکت کا اہم ذریعہ بھی۔ خاص طور پر فجر کی نماز کو وقت پر ادا کرنا رزق کی تلاش میں کامیابی کا ذریعہ بنتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، جو شخص صبح کی نماز ادا کرتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ صحیح مسلم۔ مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنے سے انسان کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے، جو اس کے رزق۔ والدین کی خدمت کرنا نہ صرف اجر عظیم کا سبب ہے بلکہ رزق میں اضافے کا ذریعہ بھی ہے۔ والدین کی رضا اللہ کی رضا ہے اور ان کی دعا میں ایک خاص تاثیر ہوتی ہے۔ جو شخص والدین کی خدمت میں پیش رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے معاملات میں آسانیاں پیدا کرتا ہے اور اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا، والدین کی خدمت کرنے والا شخص کبھی محروم نہیں رہتا۔ وقت کو ضائع کرنا رزق میں کمی کا سبب بن سکتا ہے۔ صبح جلدی بیدار ہونے اور دن کے قیمتی اوقات کو مثبت کاموں میں صرف کرنے سے نہ صرف کامیابی حاصل ہوتی ہے بلکہ رزق کے دروازے بھی کھلتے ہیں۔ نبی کریم نے فرمایا، 2 نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں اکثر لوگ دھوکے میں رہتے ہیں، صحت اور وقت۔ صحیح بخاری۔ رزق کی برکت کا سب سے بڑا دشمن حرام مال ہے۔ اگر انسان کسی بھی ذرے آمدن میں دھوکہ، بے ایمانی، حرام وسائل کو شامل کرتا ہے تو اس کی کمائی بے برکت ہو جاتی ہے۔
اللہ ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, और हलाल और पाकीज़ा रिस्क खाओ और शैतान के रास्ते पर ना चुल्लो। सूरत अल-बकरा 168। रिस्क में कुशादगी का एक अहम उसूल यह है कि इंसान दूसरों के हुकूक का ख्याल रखे। मुलाजिमीन को उनकी मेहनत का जायज़ मुआवजा देना, कर्ज वक्त पर चुकाना और किसी पर जुल्म ना करना रिस्क में इजाफे का सबब बनता है। नबी करीम ने फरमाया, मजदूर को इसकी मजदूरी पसीना खुश्क होने से पहले अदा करो। सुनन इब्न माजा। कभी कभी इंसान को अपनी मेहनत के मुताबिक फौरी नताइज नज़र नहीं आते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो मायूस हो जाए। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सूरत अल-बकरा 153। इस्तिकामत और मेहनत के साथ साथ अल्लाह का शुक्र अदा करना भी बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ताला शुक्रगुजार बंदों को मज़ीद अता करता है, जैसा कि कुरान में फरमाया, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा दूंगा। सूरत इब्राहीम 7। रिस्क के हुसूल में इंसान को अपनी नाकामियों से घबराने के बजाय उनसे सबक सीखना चाहिए। हर नाकामी एक तजर्बा है जो आइंदा कामयाबी के रास्ते खोलता है। मुसलसल मेहनत, दुआ और मुस्बत सोच इंसान को मंजिल के करीब ले जाती है। सबसे अहम बात यह है कि इंसान अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा रखे। अल्लाह ताला हर इंसान के लिए बेहतर फैसला करता है और इसके हर काम में हिकमत होती है। कुरान पाक में है, और जो अल्लाह पर भरोसा करे तो वो इसके लिए काफ़ी है। सूरत अल-तलाक 3। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें हलाल रिस्क अता करे, हमारे रिस्क में बरकत डाले और हमें हराम से बचने की तौफीक दे। हमें वालिदैन की खिदमत, हुकूक अलिबाद की अदायगी और सदका और खैरात के ज़रिए अपने रिस्क को पाकीज़ा बनाने वाला बनाए। अल्लाह हमें कनात, सब्र और शुक्र का आदी बनाए और हमारी दुनिया और आखिरत दोनों को कामयाब करे। आमीन। अल्लाह ताला कभी कभार अपने बंदों को कम या ज़्यादा रिस्क देकर आजमाता है। ये आजमाइश बंदे के ईमान, सब्र और शुक्र का इम्तिहान होती है। अगर बंदा रिस्क की कमी पर सब्र करता है और इस दौरान अपने अमाल दुरुस्त रखता है, तो अल्लाह ताला इसे दुनिया और आखिरत में बेहतरीन इनाम से नवाजता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और हम तुम्हें कुछ खौफ और भूख से आजमाएंगे और मालों, जानों और फलों की कमी से, और सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दो। सूरत अल-बकरा 155। ये दुनिया दारुल इम्तिहान है और अल्लाह हर इंसान को मुख्तलिफ तरीकों से आजमाता है। ऐसे मौके पर इंसान को अल्लाह से रुजू करना चाहिए और ये यकीन रखना चाहिए कि ये आजमाइश भी इसके लिए खैर का सबब बनेगी। इंसानी मुआशरे में रिज़्क की तक़सीम को मुनसिफाना बनाना ज़रूरी है। मुआशरती अदम मुसावात और दौलत की गैर मुनसिफाना तक़सीम रिज़्क में बेबरकती और मसाइल का सबब बनती है। इस्लाम ने ताकीद की है कि मुलाजिमीन को उनका हक़ वक्त पर दिया जाए, कमज़ोरों का ख्याल रखा जाए और गरीबों के लिए सदका और खैरात किया जाए। रिस्क में बरकत के लिए ज़रूरी है कि इंसान अपनी ज़ात से निकल कर दूसरों के लिए भी सोचे। यतीमों की कफ़ालत, भूखों को खाना खिलाना और ज़रूरतमंदों की मदद करना रिस्क में वुसअत का सबब बनते हैं। नबी करीम ने फरमाया, वो शख्स मोमिन नहीं जो खुद पेट भर कर खाए और इसका पड़ोसी भूखा रहे। मसनद अहमद। सिला रहमी यानी रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक और उनकी मदद रिस्क में इजाफे का ख़ास सबब है। रसूल अल्लाह ने फरमाया, जो शख्स चाहता है कि इसके रिस्क में इजाफा हो और इसकी उम्र दराज हो, वो सिला रहमी करे। सही बुखारी। मेहनत के साथ दुआ भी ज़रूरी है, क्योंकि रिस्क देने वाली ज़ात अल्लाह की है। दुआ रिस्क में बरकत और मुश्किलात के हल का अहम ज़रिया है। ख़ास तौर पर मुंदरजा झैल दुआई रिस्क में वुसअत के लिए बहुत मुअस्सिर हैं। 1. रबुन आनुन लनमया इनज़लते आलेवे मना खैर फेंकना। तर्जमा, ए मेरे रब, मैं उन नेमतों का मुहताज हो जो ताव नाजिल करे। सूरत अल-कसस 24। 2. इलवे आमुए अर्जाकनिया रंज़कालिफ हेलेलालिफ तेउनबालिफ वाइसनालिफ ओए माबेआर काले। तर्जमा, ए अल्लाह, हमें हलाल, पाकीज़ा, वसी और बाबरकत रिस्क अता फरमा। दुनिया में दिया जाने वाला रिस्क अल्लाह की आजमाइश है, जो बंदे को इसकी आखिरत की तैयारी के लिए मोहलत देता है। अगर इंसान रिस्क को सही तरीके से इस्तेमाल करे, अल्लाह की राह में खर्च करे और इसे आखिरत के लिए ज़ख़ीरा बनाए, तो ये रिस्क इसके लिए जन्नत का ज़रिया बन सकता है। हराम कमाई आखिरत में इंसान के लिए नुकसान का सबब बनेगी। अल्लाह ताला ने कुरान में मुतअद्दिद बार ताकीद की है कि हराम ज़राए से हासिल की गई दौलत का अंजाम बहुत बुरा होगा।
नबी करीम ने फरमाया, क़ियामत के दिन बंदे के कदम इस वक्त तक नहीं हटचगे जब तक इससे ये ना पूछा जाए, माल कहाँ से कमाया और कहाँ खर्च किया। तिर्मिज़ी। घर की ख़वातीन, ख़ास तौर पर माँ, की दुआएं रिज़्क़ में इजाफ़ा और मुश्किलात के हल का सबब बुनती हैं। माँ की दुआओं में बड़ी बरकत होती है और अल्लाह उनकी दुआओं को फ़ौरन कबूल फरमाता है। अगर ख़वातीन कनात इख्तियार करे और घर के मामलात को अहसन तरीके से संभाले तो ये ख़ानदान की खुशहाली का सबब बुनती है। कनात और किफ़ायत शियारी रिज़्क़ की बरकत को बढ़ाती हैं। रिज़्क़ अल्लाह ताला की अता है और ये इसके हिकमत भरे फ़ैसले के तहत तक़सीम होता है। इंसान को चाहिए कि वो हमेशा अल्लाह पर भरोसा रखे, हलाल कमाई पर इक्तिफ़ा करे और अपनी कोशिशों को दुआ से मजबूत करे। साथ ही अपने रिज़्क़ का कुछ हिस्सा अल्लाह की राह में खर्च करके आखिरत के लिए ज़ख़ीरा करे। अल्लाह ताला हम सबको हलाल रिज़्क़, इसमें बरकत और कनात की दौलत अता फ़रमाए। हमें आज़माइश के वक्त सब्र और आसानियों में शुक्र अदा करने वाला बनाए। आमीन।